बहाउद्दीन नक्शबंदी। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह 1318 ईस्वी असर हिंदुआन चौथाई खानते में पैदा हुए और आपका विसाल 1389 ईस्वी असर हिंदुआन में हुआ। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का फरमान है कि एक मर्तबा मैं मोहम्मद जाहिद के साथ सहरा की तरफ निकल गया। मोहम्मद जाहिद आपका मुरीद था। काम काज के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें थीं, मगर एक दिन ऐसी हालत तारी हुई कि हमने वो तमाम चीज़ें फेंक दी और मार्फत के मौजू पर गुफ्तगू करने लगे। गुफ्तगू चलते चलते इस नुक्ता पर आ पहुंची कि उबूदियत क्या होती है। मैंने अपने मुरीद सादिक से कहा, उबूदियत की इंतहा ये है कि जब उबूदियत का ताज पहनने वाला कह दे मर जाओ तो वो फौरन मर जाए। फिर हुआ यूं, क्योंकि मैंने मोहम्मद जाहिद को ये फ़िक्रा कहा था कि मर जा, लिहाजा वो उसी वक्त मर गया। चाश्त से लेकर दोपहर तक पड़ा रहा। मौसम सख्त गर्म था। मुझे बहुत कल्क हुआ, हैरानी की इंतहा न रही। वहाँ उसके करीब एक साए में आकर आलम हैरानी में डूबा बैठ गया। दोबारा उसके पास आया तो देखा कि सख्त गर्मी की वजह से उसका जिस्म तगय्युर पजीर हो चुका है। मुझे बहुत दुख हुआ। उस वक्त मेरे दिल में इल्का हुआ कि इसे कह दें, ऐ मोहम्मद अब जिंदा हो जा। मैंने ये कलिमा 3 दफ़ा कहा तो उसके जिस्म में ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। मैं ये मंजर देख रहा था, फिर वो बिल्कुल पहले हाल पर आ गया। मैं जब सहरा से वापस आया तो हज़रत सैयद कुलाल के सामने सारा वाक़या अर्ज़ कर दिया। जब मैंने कहा कि वो मर गया और मैं हैरत ज़दा हो गया तो मुझे फरमाने लगे, मेरे बेटे तुमने ये क्यों ना कहा कि ज़िंदा हो जा। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर जब मुझे ये कहने का इल्हाम हुआ तो मैंने कह दिया और फिर वो ज़िंदा हो गया। सैयदना अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलुल क़द्र खलीफा शेख आरिफ दीकरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम एक दिन क़स्र आरिफा में हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए। जब हम बुखारा वापस लौटे तो वहाँ के फ़ुक़रा का एक गिरोह हमारे साथ था। उनमें से एक ने हज़रत बहाउद्दीन के हक़ में ज़बान दराज़ी की। हमने उसे रोका और कहा कि तू आप रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ़ नहीं है, लिहाजा तुझे औलिया अल्लाह से बदज़नी और बेअदबी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मगर वो बाज न आया। दफ़तन एक भेड़ आई और उसके मुंह में दाखिल होकर काटने लग गई। उसे शदीद दर्द हुआ। सब्र सुकून जाता रहा। हमने उसे कहा, ये हज़रत शेख की बेअदबी का सिला है। वो बहुत रोया, फिर तौबा करके रुजू किया और फौरन ठीक हो गया। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं कि एक रोज़ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत माशूक़ तूसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत के लिए तूस तशरीफ़ लाए। जब आप उनके मज़ार पर पहुँचे तो फरमाया, अस्सलामु अलैक या माशूक़ तूसी, तुम अच्छे हो। माशूक़ तूसी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से आवाज़ आई, वालैकुमुस्सलाम या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हम अच्छे हैं। दरवेशों की एक जमात ने जो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के हमराह थी इस कलाम को सुना और मुनकरीन ख्वाजा ने इस करामत को देखकर हज़रत ख्वाजा की विलायत का एतराफ़ व इक़रार किया। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब मेरा वक्त आखिर होगा तो मैं दरवेशों को मरने की तरकीब सिखाऊंगा। सब दरवेश उस वक्त के मुंतज़िर थे। जब हज़रत ख्वाजा खुदसरा को मरज़ुल मौत हुआ तो कारवान सराय में गए और मर्ज़ के ज़माने में उसी सराय के हुजरे में मुकीम रहे। खास मुरीद आपकी खिदमत में रहते थे। हज़रत ने हर एक के हाल पर मरहमत और अल्ताफ़ ख़ास फरमाए और आखिर वक्त दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और बहुत देर तक दुआ करते रहे। फिर दोनों हाथ चेहरे पर रखे और इस आलम से रहलत फरमा गए। ख्वाजा अलाउद्दीन गुजदवानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हज़रत ख्वाजा के मर्ज़ुल मौत के ज़माने में हाजिर था। हज़रत हालत नज़ा में थे। जब हज़रत ने मुझको देखा तो फरमाया, ऐ अलाउद्दीन दस्तरखान ला और खाना खा।
حضرت مجھے ہمیشہ الا کہا کرتے تھے۔ تعمیل ارشاد کے لیے دسترخوان لایا اور چند لقمے کھائے۔ میں اس حالت میں کھانا نہ کھا سکتا تھا، اس لیے دسترخوان کو اٹھا دیا۔ حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ میں نے دسترخوان اٹھا دیا ہے، بس فرمایا کہ اے الا، دسترخوان بچھا اور کھانا کھا۔ میں نے پھر چند لقمے کھا کر دسترخوان اٹھا دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور کھانا کھاؤ، کیونکہ کام اچھی طرح کرنا چاہیے۔ آپ نے 4 مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمایا۔ آپ کے مرض کے آخری ایام میں آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کو خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں حضرت کس کو ارشاد کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ کو اس خطرے سے آگاہی ہو گئی اور فرمایا، اس وقت مجھے تشویش میں مت ڈالو، یہ کام میرے اختیار کا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ تم میں سے جس کو اس مرتبے پر پہنچا دے گا وہ مرتبہ خود اس کا فیصلہ کر دے گا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مریدین نے نقل کیا ہے کہ حضرت نے اس وقت یہ فرمایا کہ بات وہی ہے جو ہم نے حجاز کے راستے میں کہی تھی کہ جس کو ہمارے دیکھنے کی آرزو ہو وہ حضرت خواجہ محمد پارسا کو دیکھ لے۔ اس ارشاد کے دوسرے دن آپ نے رحلت فرمائی۔ شیخ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب ماوراء النہر کا بادشاہ سلطان عبداللہ فرغر بخارا آیا تو بخارا کے نواح میں لوگوں کو ساتھ لے کر شکار کا پروگرام بنایا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے کسی گاؤں میں رونق افروز تھے۔ جب اس گاؤں کے لوگ بھی شکار کے لیے نکلے تو حضرت بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ لوگ شکار کے شغل میں مصروف ہو گئے اور حضرت گرامی لوگوں کے قریب ہی ایک پہاڑی پر چڑھے اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگانے لگے۔ اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اولیاء کرام کی عزت ذات ربانی کی وجہ سے ہے، اسی لیے تو بادشاہ آستانوں پر سر جھکا دیا کرتے ہیں۔ ابھی یہ خیال پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہی لباس سے مزین ایک سوار آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کے قریب آ کر وہ گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے لگا، بے حد تعظیم اور لا انتہا عاجزی سے آپ کے سامنے آ کر مؤدبانہ سلام پیش کیا اور ایک ساتھ تک شدید دھوپ میں باادب کھڑا رہا۔ حضرت نے اب سر مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اس شغل میں مصروف تھے۔ کہنے لگا، حضور شکار کے شغل میں تھا، پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بے اختیار اس سمت کھینچ لیا گیا ہوں۔ جب یہاں پہنچا تو آپ پر نگاہ پڑی اور دل بے قابو ہو کر آپ کی طرف جھکا، پھر آپ کے سامنے مسکینی اور عاجزی کی انتہا کر دی اور آپ سے طالب امداد ہوا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا خیال چھوڑ دو، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، اس گاؤں میں تھا، عبداللہ فرغر لوگوں کو شکار کے لیے لے چلا تو میں بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ چونکہ میں شکار کے لیے موزوں نہ تھا اس لیے ادھر آ گیا ہوں۔ اس نے التجا کی، لیکن حضور مجھے تو آپ نے شکار کر لیا۔ حضرت اٹھے، کپڑے پہنے اور صحرا کی طرف چل دیے۔ وہ بھی نقش قدم پر چل پڑا۔ حضرت بھی چلتے رہے اور وہ بھی عاجزی سے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت شیخ نے اسے ہیبت و جلال کی نظر سے دیکھا، وہ جہاں تھا وہیں رک گیا اور اس کے بعد بالکل پیچھے نہ چل سکا۔ شیخ علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادل چھائے ہوئے تھے، میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے فرمانے لگے، کیا ظہر کا وقت ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ فرمانے لگے، آسمان کی طرف دیکھیے۔ میں نے آسمان پر نگاہ ڈالی تو کوئی بھی بادل کا پردہ نگاہ کے سامنے حائل نہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ فرشتے نماز ظہر میں مشغول ہیں۔ میں اپنی بات سے نادم ہوا اور استغفار پڑھی۔ کافی دنوں تک میں اپنی اس بات کا بوجھ محسوس کرتا رہا۔
सुराखी चाक की फौज ने बुखारा शहर का मुहासरा कर लिया। लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी, बहुत से लोग हलाक हो गए। अमीर बुखारा ने अपने खास लोगों से एक गिरोह हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा कि अब हम कुल्ली तौर पर दुश्मन के मुकाबले से आजिज आ गए हैं। हमारी तदबीरें खाक में मिल गई हैं और सब असबाब के रिश्ते टूट गए हैं। आपकी ज़ात के बगैर अब ऐसी कोई जाए पनाह नहीं जो इन जालिमों से हमें बचा ले। आप अल्लाह करीम के सामने आहोजारी करें ताकि वो ज़ात पाक उनके हाथों से मुसलमानों को बचाए। यही तो मदद और हाथ पकड़ने का वक्त है। हजरत ने वफद को मुखातिब करते हुए फरमाया, हम ज़ात यकता के सामने आजिज़ी और आहोजारी करेंगे, फिर देखते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त क्या फैसला सादिर फरमाते हैं। सुबह हुई तो आपने वफद से फरमाया कि मुझे 6 दिनों के बाद इस बला से निजात की बिशारत दे दी गई है। तुम जाओ और अपने अमीर को इत्तला कर दो। बुखारा वाले ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। फिर आपके इरशाद के मुताबिक ही हुआ। 6 दिनों के बाद दुश्मन की फौज ने शहर का मुहासरा तोड़ दिया और सब के सब वहां से चले गए। यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।